पिला माने केमती अछ भल अछ आमे से दिन इतिहास पढ़ी नूतन शक्तिर अभ्युत्थान विषय जहाँकि आम उपादान विषय धारणा पाई आज आम तुर्क मानकर भारत आक्रमण विषय धारणा पाइबा। तो दशम शताब्दी में भारतर राजनीतिक अवस्था आदौ भल नाला से भारत जो राजवंश मैंने शासन करुले से निज निज मध्य कलह व्यस्त थे जार सुजोग नहीं भारत उत्तर पश्चिम जो राज्य मैंने थे जो राज्यर राजा मैंने थे यार सुजोग नहीं भारतर दुर्बल शासन सुजोग नहीं भारत राजवंश मानकर यही अंतर्द्वंद को नहीं से भारत को आक्रमण करने सुजोग पाई मामुद गजनी अन्यतम। दशम शताब्दी रे आलप्तगिन नामक जड़े व्यक्ति अफगान रे गजनी नामक एक राज्य प्रतिष्ठा करते मृत्यु पर पुत्र साबुक्तगिन 977 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण कले। 977 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करने पर मृत्यु पर 997 ख्रीष्टाब्द मामुद गजनी जी की जड़े पराक्रमी राजा थे यही फटोटी तुम मैंने पिला मैंने देखिपो ये होती मामुद गजनी जी की भारत आक्रमण करते से गजनी को एक विराट साम्राज्य परिणत करने स्वप्न देखते यही स्वप्न को साकार करने से मध्य एशिया जय करने चेष्टा करते मध्य एशिया जय करने से एक विराट सैन्य बाहिनी गठन करते सही समय भारत थिला शस्य श्यामला एवं धन संपद परिपूर्ण तेणु से भारत आक्रमण करने उद्यत होते से भारत को 1027 ख्रीष्टाब्द मध्य 17 थर आक्रमण करते। मामुद पंजाब मुल्तान थानेश्वर अधिकार करी निजर वीरत्वर पराकाष्ठा देखाई से पंजाब को निज साम्राज्य रे मिसाई देते 1025 ख्रीष्टाब्द भारतर सोमनाथ मंदिर जहाँकि वर्तमान गुजरात राज्य में अवस्थित यही सोमनाथ मंदिर को से लुंठन करी भारत से सोमनाथ मंदिर अनेक धन संपत्ति निज देश को नहीं जाइथिले। से हिंदू मंदिर को ध्वंस करी हिंदू धर्मर प्रचार और प्रसार को बंद करदेवा चाहूले तत्संगे संगे इस्लाम धर्मर गौरव रक्षा से सब चेष्टित थे। 1030 ख्रीष्टाब्द मामुदर मृत्यु होता मृत्यु फल भारत वर्ष जड़े लुंठनकारी जड़े आक्रमणकारी ठारू रक्षा पाइथिला। मामुद भारत पाई आक्रमणकारी भारत पाई लुंठनकारी भारतर धर्म हिंदू धर्मर ध्वंसकारी होइतिले मध्य गजनी राज्य पाइथिले आशीर्वाद सदृश से गजनी राज्य रो अनेक विकास आ गजनी को चरम उन्नति रे पहुंचाइथिले। तांको समय रे मस्जिद पाठागार आदि निर्माण होइथिला। मामुद को दरबार रे अनेक ज्ञानी और गुणी और विद्वान व्यक्ति को रखिथिले सेमानक मध्यरु फिरदौसी थिले अन्यतम जी की जड़े पारसिक कवि थिले से शाहनामा पर एक विशाल पुस्तक रचना करिसंती जो विशाल पुस्तक रे कि मामुद को राज्य शासन मामुद को भारत आक्रमण मामुद को गजनी राज्यर उन्नतिकरण विषय रे विशाल भाव वर्णना करिसंती। आहुरी मध्य आल्बेरुनी नामक जड़े विद्वान को से भारत विषय अध्ययन करने भारत वर्ष को पठाइथिले। आल्बेरुनी मध्य भारत में अनेक वर्ष रही भारतर राजनीतिक सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था को अनुध्यान करी हकीकत इ हिंद बा तहकीक इ हिंद नामक एक पुस्तक रचना करछन्ती जहाँकि जार अर्थ कि भारत विषय जहाँ सत्य। मामुद को मृत्यु पर ताकर उत्तराधिकारी माने दुर्बल होई पड़िले राज्य शासन ठीक भाव करि पारि नथिले फल मामुद को वंशधर मानक पाई यही वंशटी लोप पाईगला। तापरे गजनी राज्यर पतन घटिला। अफगान रे यापर घोर नामक एक राजवंशर अभ्युत्थान घटिला। यही घोर वंशर जड़े पराक्रमी राजा थिले मोहम्मद घोरी। द्वादश शताब्दी शेष आड़क घोर राज्यर शासक मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करते उत्तर भारत को निज राज्य में मिसई देवाई से चेष्टा करते। भारतर अमाप धन संपत्ति देखी से भारत आक्रमण करने प्रोत्साहित होइथिले।
1175 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ମୁଲତାନ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଭାରତର ଜଣେ ରାଜପୁତ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କି ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରୀ ଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧର ପରାଜୟକୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପୁନର୍ବାର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହାକି ସେହି ତିରୋରୀ ଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଚାନ୍ଦେର ଠାରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ କନୌଜର ରାଜା। ଏହି ଚାନ୍ଦୁଆର ବା ଚନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜିତିଥିଲେ ଓ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତରୁ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଫଗାନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସେନାପତି ଇଖତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କାଲିଞ୍ଜର, ମାହୋବା, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇଖତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ବଙ୍ଗ ଆଉ ବିହାର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଭାରତରେ ଦାସ ବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସମକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭାରତର କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ତୁର୍କମାନେ, ଯେମିତିକି ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ମାମୁଦ ଗଜନୀ, ଯେମିତି ଆଫଗାନର ଘୋର ବଂଶର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଏମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତରୁ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଲି, ଏକୁ ତମେ ଟିକେ ବହିରୁ ପଢ଼ିବ। ବହିରୁ ପଢ଼ି ସାରିକି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ତମର ନିହାତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ତମମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ଏଇଟି ଏତିକି ରହିଲା।